eviction back कले जहाँ भी कले 48 hours notice देले इट इजी दे नोटिस नहीं होता नोटिस आई और लाउडस्पीकर इज इट जेन्युइन सर सुपर भाईला अगर देखो तो हमारा सेम करता है इनका डेट दी मास रे में जहां इलेक्शन का सेम प्रोसेस सर no is whether this seat is about the no seat is about the law. no seat It's not about this seat. sir No seat is sir about the law. no seat is about the law. Yes. When honorable Supreme Court and honorable High Court and honorable HRPC has specifically gave a guideline to that effect for election process. सही जगह रे सही प्रोसेस को अडॉप्ट न करी कौनसी जगह इलेक्शन करिबा किते दो गेट अपार्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोटा ऑर्डर करिसथि 2024 रे यदि आपण बात तो सुनिश्चित थिबो तभी दिस इज द ऑर्डर आपण सर 2024 9 मास रे अछि पीएल एक्ट हिसाब रे जोटा करा जीवा कथा कि जहां भी हवा कथा प्रोसेस इज देयर से प्रोसेस को भाग ले क्लियर प्रोसेस अपन माने जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर let me complete let आपण क्या कोई जा देयर आर सम एक्सेप्शन let me complete मोते कोई आपण कोई के जाट कहले हम मो कथा ठीक है मे भी हां फास्ट पे para 92 is being misinterpreted para 92 रे जहा कोई छी से 2022 रो जजमेंट ऊपर फुल बेंच जजमेंट ऊपर दैट इज मिसइंटरप्रेटेड सेटा को मिसइंटरप्रेट करातो सेथिरे ओ जगह रोडटा ऑब्स्ट्रक्टर हेतो रोड हम चालू छु ता ऊपर इमीडिएटली गोटे रास्ता को हला किंबा ये उधर कांती दे रोड रे जण जाई पा इन दैट केस नोटिस इज नॉट नेसेसरी वाटर फ्लो करूची गोटे जगह से जगह वाटर ऑब्स्ट्रक्टर करा गला इमीडिएटली इन दैट केस इट इज नॉट नेसेसरी व्हेन कंस्ट्रक्शन इज देयर when question of illegality is there in all that process is to be met so that para 92 should not be misinterpreted. Second thing je jouta asuchi para recently Justice S.K. Panigrahi has passed an order recently for entire Odisha in that je setire clear cut hua aichi je this order is for all the in all cases or Bargad will specific in Odisha से ऑर्डर को भावले जदि समस्त कॉन्स्टिट्यूशन रे बता जदि कॉन्स्टिट्यूशन को आपण न मानिबे आपण चेयर रे अछन आपण न मानिबे अथॉरिटी न मानिबे पब्लिक भी आपण को मानिबे केओस सृष्टि हबो अनप्लीजेंट सिचुएशन सृष्टि हबो जहां भी कहउछंती आपण आइन परव्यू रे सर आपण यू आर दी चेयर होल्डर आपण इगे डिस्ट्रिक्ट होल्डर अछन आपण इन दैट रेस्पेक्ट आपण को हम कहि हमें जहां भी मिस इंटरप्रिटेशन करा दैट शुड नॉट बी मिस इंटरप्रिटेशन सेटा को अदरवाइज मिस इंटरप्रिट जो गुटे ऑर्डर को जदी न मानु कोन हो सर हमें आपण को गुटे आपण स्ट्रोक ऑफ द पेन सर हमें प्लीज लेट्स बी कम but the road से जगह टा अच्छी की नहीं से डिसाइड ये करो yes that what I was saying then हमें जो कौन सी जगह पे प्राइवेशन करूं most of the land is involved to go in no so sir that please listen to me sir in that respect please sir कि हमें कौन सी कोर्ट में कि हमें कौन सी लीगल एजुकेशन yes sir not एटा गुटे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर कोर्ट सर आपण यू आर होल्डिंग ए पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर आपण जदि कहिबी ता कोर्ट नहंती गोटे इलीगलिटी होउची ताको हम देखिबानी अनदेखा करदबा सर दुई नंबर मोर कथा टिके सुनि दियो सर मु आपण कथा जहा कहिबे हम पेशेंटली सुनि मो कथा टिके सुनि दियो कथा होची बरगड रो लैंड स्टेटस ऊपर सर तर्जमा करा जाय हाउ बरगड कम इनटू एक्जिस्टेंस केमिति बरगड आसिला सात काटा केबे आसिला whether the recording will give a ownership ROR ownership dei paribo ROR can only gives only it is a proof of presumptive value
not more than that. When it is only a presumptive value and ownership derived from right and that position and title, ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରିଜମ୍ପଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇକିରି ଜଣକୁ ବିନା ଆଇନର ସହାୟତା ନେଇକିରି ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ଖାଲି ଖାଲି ପ୍ରିଜମ୍ପଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ କିଛି କରାଯିବ କି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଫାଶୀ ଦଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଫାଶୀ ଦେଲେ ତମେ ଉପରକୁ ଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଅନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଖଲାସ କରିଦେବେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଯିବା ଫାଶୀଟା ଦେଇଦେବା ତାକୁ ସ୍କୋପ ଦେବାନି କାରଣ ଉପରକୁ ଗଲେ ଖଲାସ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। So this is not the constitution. Constitution ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଇଛି ସାର୍ ମୋର ପିଓର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନ ବାହାରକୁ ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି ଅର୍ଡର କର ଏଇଟା ତ ବାହାର ଅର୍ଡର ନୁହଁ ଇଟ୍ ଇଜ ରେକର୍ଡ ଟୁ ଅଲ୍ କଲେକ୍ଟର୍ସ ଅଲ୍ ଆରଡିସି ତାକୁ କାହିଁକି ବାହାର କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ এটা ওপিলি একটি ହଁ ଓପିଏଲ ପାଇଁ ଅଛି ଓପିଏଲ ପାଇଁ ଅଛି দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু রুরাল এরিয়াস all ସାର୍ ଆମର ସାତ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାତ ଆଉ ସାତ କାନ୍ତା ସାର୍ ସେଇଟା ତର୍ଜମା କରାଯାଉ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ସବୁକୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ରେକର୍ଡ ଅଛି ସବୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଲିବ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସାର୍ ଯେମିତିକି ଆମ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ 2024 ଯେନ୍ ଆଇନଟା ଲାଗୁ କରିଥିଲା ସରକାର ତ ସେଟା କରି ସେହି ନିୟମକେ ଲାଗୁ କରିକି କାମ କଲେ ଯେନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସେ କାମ ସେ ତାମାନେ ନିୟମକେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଅସୁବିଧା नियम के उल्लंघन कई बार कहर सिस्टम ଆଜ୍ଞା କରାହେଇଛି ଫର୍ମ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାତ ଖାତାକୁ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାତ ଖାତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖବର ନଥିଲା ସାତ ଖାତା କେମ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇୟର 1960 ସାର୍ 1960 ରେ ବିଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ was started it was ended in 1978 60 ସାଲରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା ପ୍ରସବ ହେଲା ସାର୍ 70-78 ମସିହାରେ that doesn't mean ଯେ ସାତ ଖାତା ଯାହା ଅଛି ସେ ମାମଲା ପାଞ୍ଚ ହେଇଗଲା that the gospel of truth no sir गोस्पेल ऑफ ट्रुथ बोलियो तो की कहू नहीं कହୁଛନ୍ତି ସାତ କାଲି ସକାଳ ସାର୍ କହିଲେ ଏ ସାତ ଖାତା ଚଢି ଯାଇଛି what does it mean ସାତ ଖାତା ଚଢି ଯାଇଛି ସାର୍ ବରଗଡ଼ enjoys a special right sir the बरगड़ गोतिया सर एंजॉयज स्पेशल लाइट सर संबलपुर इतिहास हम पढ़ी पकांतु आमे 93 रे डिस्ट्रिक्ट कोनु जदी मको सोल्डर से कहउछि जदी किछि भूकंप करा माने डॉक्यूमेंट अछि सिंपली क्लेम अछि सरकारी लैंड ऊपर आपण हमने सेटलमेंट टाइम जदी कहर किछि सेटलमेंट तो हमारा आज किंबा कल नहीं है सेटलमेंट इज इरिवर्सिबल जदी कोनसी लोकतंत्र क्लेम रहुछि से जमी हेतरे सेटलमेंट पट्टा तो समस्त पट्टा एक सी समस्त नहीं सेटलमेंट आरंभ से सेटा रुचि छै जदी सेटलमेंट पट्टा रे आपण भूल लागु छै पट्टा नंबर 7 रे कोनसी लैंड माने भूलवश पीडब्ल्यूडी माने चढ़ी जाई छै पण अपील करे कि ताकू निजे नारे रिकॉर्ड करी थांतु समझ दोछन सर ଆପଣ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି नहीं सर आज चकबंदी समय नहीं ଆପଣ ଯଦି ରେକର୍ଡିଂ ସାର୍ ରେକର୍ଡିଂ ଯଦି ନ ହେଲା ମୋର ପಕ್ಕ ପಕ್ಕ 30 से 30 वर्ष बेसी नहीं ବେଶୀ ହେଲା କି 30 वर्ष को अधिक समय की दरकार अब वो 30 ବର୍ଷ ସାର୍ ନ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ କରାଯିବ ସାର୍ ସେଥିରୁ सेटलमेंट ସେଥିରୁ ଡିଫରେନ୍ସ କରାଯିବ ତାକୁ कन्स्टिट्यूशन अब आज पर्यंत सरकार निष्पत्ति कर सर पारलानी सर हेंती कहा जरूरत एटा ठीक कथा मो सर मोतिया माने जाको पट्टा देबे सर गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव देम पट्टा आउ जो सर आपण कहउछन सात खाता स्टोरी हमर हे गेला सर आउ जो कहउछन जे ता राइट से एन्जॉय करलानी बहुत किस होता है सर कि इग्नोरेंट भी थाए जानी पड़ना थाए कि मते तो गोता जमी गिनची फर्स्ट डे को पट्टा भूल गेला माने से डिप्राइव ही सर राइट दैट पार्ट सर संस्था में लिमिटेशन है सर देयर इज अ लिमिटेशन इन कन्स्टिट्यूशन कि आपण केबे दिन ताको छोड़ेबे सर बोलबो 30 वर्ष 40 वर्ष बोलबो घर कर रहलानी दैट पार्ट इज एनएचएलएच बोलथुनी भीतर एनएच नो सर नेवर इट वाज एनएच इट वाज अ लीक रोड टू एनएच बरगड़ से कथा आपण बुझों संवेदनशील हों आमे कहू ना जे विकास विरोधी बोल म्युनिसिपालिटी लाइसेंस देछि म्युनिसिपल लाइसेंस कैंसिल करि परिबो सर जो माने कहउछन म्युनिसिपालिटी की क्षमता नहीं सर 1952 मसिया म्युनिसिपालिटी हला सेतेबेले एते घर नथिला बरगड़ रे ए दुकानी माने किछि पैसा भड़ा दउतले से म्युनिसिपालिटी स्वीकार दरमा दउतला आज सब बहुत बड़ जिनिस दिसुछि जे बहुत भरा हेगलानी होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया जाओ कलेक्शन कर दिया कट
जिस दिन चोर थिले से समय एमाने खाली माने व्यवसाय नहंती एमाने नियुक्ति दाता सर परोक्षरे एमाने टैक्स दोछंती नियुक्ति दोछंती आपण तो गोटे स्ट्रोक ऑफ पेन रे आपण बाहर कर देबे 48 घंटा रे जे इज जस्टिफाइड आपण जदि एसआईटी कौन सी जगह सर एसआईटी मीटिंग ହେଲା जो तांको समस्त कहले जे एनकोचर्स हु हैज एनकोचिंग प्रॉपर्टी सर yes sir unsettled land and encroachment ভিতরে বহুত ফরক আছে एनकोच के क्लास है encroachment and unsettled land having two status not the same status মানে ଆପଣ ସକାଳ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 11ଟା ବୁଲଡୋଜର କି ପୁଲିସ ଦେଖୁଛି ସେ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦି ନୁହଁ ସାର୍ ଯଦି ଏଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଗୁଣ୍ଡା କରିଦି କରିବ ଲୋକ କଲେ ଏଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ସମାନ କରିବ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣ ସେ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ନଲେଜ ସେମାନେ ନିଜ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେଲି କରି नहीं सर छोटा मैंने सर ଆପଣ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଯାଇକିରି ତାପରେ ନପା ଯେମିତି ହୋଉଛି ସାର୍ ନପା ଯେମିତି ହୋଉଛି ରୋଡ ର ମଝିର ହ୍ୱାଇଟ ପ୍ଲେଟ ଅଛି 40 ଫୁଟ ପଡେ 40 ଫୁଟ ସେଟା ସିଷ୍ଟମ ସାର୍ ତାଙ୍କର କ୍ଲିମର କଥା ହଁ ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ କ୍ଲିମ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ପାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଯୋଉ ସାର୍ ଲେଙ୍ଗୱେଜ ସକାର ଭଙ୍ଗା ହେଲା ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି କୋର୍ଟର ଆମର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାର୍ ଅନରେବୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡର ମନାଯାଉ ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡର ମନାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହବ ଆପଣ ଯଦି ସେଥିରୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରିବେ ସାର୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଆଇନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ କେହି ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆପଣ ଆପଣ we have it clear on that part ଯେ unsettled land and encroachment is something different ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ସବୁ ଜାଗା ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ହେଇଛି that is government not the owner of that property not the owner of that property କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସାର୍ ସେଟା କେତେବେଳେ ହେବ ଯଦି ଆଇନ ଫଲୋ କରାଯିବ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଟା କେତେବେଳେ ହେବ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସମୟ ଦିଆହେବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସମୟ ଦିଆହେବ समय सेटलमेंट पर ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା 30 ବର୍ଷ ଯଦି ଜଣେ ବୁଝି ଲାଗି ସେ ତ ହେମିତି ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ବରଗଡ଼ର ଜଣେ 30 ବର୍ଷ ୱିଥ୍ ଦି ନଲେଜ ୱିଥଆଉଟ୍ ଇନଫରମେସନ ରହିଲା ସେ ହେମିତି ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ओडिशा बरगड़ सिविल कोर्ट जजमेंट अछि जे बरगड़ जो मेजर मैपटा अछि दैट इज 41 सर आपण कहबे काहे सेटल करना गवर्नमेंट तो पर कॉन्स्टिट्यूशन सेटल कर पाले रिपील कर जो कौनसी ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 109 ଟା ଗାଁ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣ ସେଟଲ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା जो कौनसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ଅଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋନାରେ ହେବା କଥା that person should go to the appropriate forum and get that land କେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଦେଲେ ପାସିଟା ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ମତେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଆପଣ ତାକୁ ଫାଶୀଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ତୁ ନିର୍ଦୋଷ ନା ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣ କରିବେ लागू अछि केता ସେଇଟା କରିବେ ସେଇଟା if that is the principle of law that is no part of time that is principle of law ସାର୍ ମୋର କହିବାର ଯୋଉଟା ଅଛି ଆଇନକୁ ସାର୍ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ମାନନ୍ତୁ हमने आरोप तो समान दोष ROR is not the law. ROR is not the ownership. फाइनल डॉक्यूमेंट सर That is not the final document. ROR is not the final document. then revenue authority रा जो इशू अच्छी है मैंने revenue authority जब पट्टे दी that is considered आउ तो कौन सी अथॉरिटी नहीं सर नहीं कोटा whether कोटा can give जो डिस्प्यूट होगा establish the ownership. ओडिशा ताहले स्पेशल सार ताहले मु आपन गुटे जिंस कहूजे एग्जांपल लो आज एज प्रेजेंट सिचुएशन आपनकर कंसोलिडेशन एक्ट हिच कंप्लीट हे सारलानी रिपील नहीं हे सारी छी कंसोलिडेशन रे 109 टा गां को जो पोटा आज पर्यंत दिया हिच 109 टा गां हैज नॉट बीन सेटल आज ज्योति हेई नहीं सार ज्योति हेई नहीं आज पर्यंत माने तामने से पोटाटा करा जीवो वो लोग माने क्लेम करछन्ते सरकारी जमीन सेटा कोर्ट ऑर्डर बोलो कि कौन सी रजिस्ट्री डीड हो कि गोंतिया सेटलमेंट हो कि चौकीदारी एक्ट जहां भी अपन पट्टा नहीं जिनारे करे कि ମୁଁ କାହିଁକି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଜମି ଉପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ କଥା ପଡିଛି ସାର୍ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ଆରୋପ ତମେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା
इंजंक्शन है जगह भाषा भंगा कहीं इंजंक्शन दिया इंजंक्शन सिविल कोड ऑर्डर थिला सिविल कोड 1820 से जगह जन पोजीशन जो अच्छे बोली स्टेट कोड ऑर्डर अच्छी ଆପଣ ମାନେ ପଟ୍ଟା କରି ଥାନ୍ତେ कोटा न हला कोन हेला सर कोटा हेला कोन डिग्री किछि नो कोटा इज डॉक्यूमेंट कलेक्ट दे आया कोटा इज नॉट द इशू ଅଛି ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା ଏଗୁଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭେରି ୱେଲ୍ ମୋର କଥା ହେଲା ସେତିକି ରହିବ ଆମେ ବରଗଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ आया लोगों को नहीं सर डेवलपमेंट हुए आया लोगों को नहीं डेवलपमेंट हुए जमी को नहीं डेवलपमेंट हुए नहीं सर जदि लोगों को ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ ନିହାତି ଯୋଉ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିବ ତାକୁ ତ ଖରାପ ଲାଗିବ ଠିକ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ ତ ଖୁସି ହେବାନି ବୋଲେ ବାକି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ତ ସେଥିରେ ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା କି ଆମେ ଏଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କ୍ରିଏଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଫେର ଟାର୍ଗେଟ को रखने बोलते ଆପଣ ଟାର୍ଗेट को रखने किया को जान कोई नहीं सर ଆଗବାର ଦେଖିକି ଏଟା କର आरओआर सर मोर कोई बार सिंपल करा सर आया ବାକି ଯୋଉ ଲୋକ ମାନେ ଆପଣ ଏସଆରଏଫ ବିଲ୍ଡିଂ वाला ଯୋଉଟା ରିସ୍କ କରିଛନ୍ତି ଏଟା ଅଲରେଡି ମୋର ନଜର ଅଛି ଯୋଉ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଫିଡବ୍ୟାକ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲିମିଟେଡ ତାକୁ ସମୟ କାଇଁ ଦିଆ ଗଲା सर ले मुझे दिया काई समझ दिया आया समय काहे दिया होनी 48 घंटा काहे डॉमिनेटिंग करके गवर्नमेंट राइट रे अछि सर जदी संभव कोन जदी गवर्नमेंट राइट रे अछि सर छुट्टी रे भंगा हो गवर्नमेंट राइट रे अछि तो काहे नोटिस होनी डम मीटिंग रे काहे करा जाउछि 48 घंटा डम मीटिंग देख आपण गुटे घर भांगी देबे कोन नियम रे और जारी पर से के पहुंची पार बस के काम संभव के सर आपण सेटा देटू विथ ए क्लेवर साइड जे आज काली कोर्ट छुट्टी अछि परदिन छुट्टी अछि आपण रविवार दिन भंगा हबो आज डम मीटिंग ही जो रविवार छुट्टी रविवार काहे कि आपण तामने आपण वी आर डिप्राइविंग डायरेक्टली द पर्सन who exercise his legal right आपण गोटे लीगल राइट को डिप्राइव करा जीवा कथा की लीगल राइट को डिप्राइव करा जीवा उचित की बाय एडमिनिस्ट्रेशन जदि सर आपण गोटे ऑर्डर करूचंदी आपनकर ऑर्डर रे आमे सैटिस्फाई नहु तरंतु ता ऊपर को आमे जाउछी फाइल करूछु हमको अधिकार अछि ना नहीं अछि जदि अधिकार अछि हाई कोर्ट को बोलू हाई कोर्ट रो ऑर्डर हमर अगेंस्ट गला वी हैव राइट टू अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट कहिले इवेनिंग कहिले जे आमे भी जदि अछु हमो ऊपर भी जदि कोनोसी कोर्ट थांदा देन हमको भी काली भूल कहंता दैट इज आल्सो इज पॉसिबिलिटी दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सो से केस रे सेही परिस्थिति रे सर जदि आपण को सुप्रीम अथॉरिटी बोली भाबी भी करिवे दिस इज रॉन्ग आपण डायरेक्टली आपण ताकू जदि कहिवे जे दिस इज एटा आमे भांगी आमे ऑर्डर करू माने भांगी जो दिस कैन नॉट एटा हवा कथा नुह जणको लीगल राइट एक्सरसाइज करिवार अधिकार अछि ताकू लीगल राइट एक्सरसाइज करिवे आपण लीगल राइट एक्सरसाइज करिवे if you want to exercise your legal right and get the land then do so मैं तो काको मना करूं मैं काको मना करूं आया आपण समय कोर्ट दउ भांगी देबे आपण फाइन रे को देबे भांगी देबे लोग रोज गुटे जागा आपण काहे कि एविक्शन सूट फाइल करबांती ताले आपण के एविक्शन सूट फाइल करना आपण काहे बिना एविक्शन सूट फाइल करी जणको राइट ता उडी दउचंती ठीक है सर एनी केस देबी हमर लाइसेंस को कैंसिल इन दैट केस लाइसेंस को कैंसिल कर देते कैंसल करके करे कर सर बरगड़ ईगली रिक्वायर्ड ए स्पेशल सर्वे एक्ट रे ଗୋଟେ स्पेशल सर्वे दरकार बरगड़ ପାଇଁ बरगड़ ପାଇଁ सर स्पेशल एक्ट अछि सीपी टेंडेंसी एक्ट अछि गाइड बा हम बरगड़ टा गाइड बा सर आपण स्पेशल एक्ट सीपी टेंडेंसी एक्ट अछि फॉर दैट इज ओनली फॉर बरगड़ दैट एक्ट इज प्रिपेयर्ड दैट एक्ट इज नोटिफाइड फॉर बरगड़ सेति ପାଇଁ स्पेशल लॉ हितला आउ आपण को सर आमे कोन आपण को को जिंस आपण को हट करू छी को जिंस करा हो आमे कोई पारिबुनी बट यू आर द अथॉरिटी ऑफ बरगड़ डिस्ट्रिक्ट आपण पेरेंट्स सर आपण एबे गवर्नमेंट तरफ रु आपण हेले बरगड़ रो पेरेंट आपण समस्तंकर हमर आपण कथा बुझिबे आपण आमे जो जगह अछु आमे को हमर अप्रोच आपनकर पर्यंत रहिबो एठी आपण जदि न होला ताहेले हम आपण कोनसी ऑर्डर बुझला हमको ऑर्डर से तो देबे हमको ऑर्डर देबे नि आपण ऑर्डर इन राइटिंग हबो बिना ऑर्डर रे हम कोठ बुझी
ଆପଣ ଅର୍ଡର ଦେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଅଛି କି କିଛି ଅଛି କି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ ନ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେ ଆପଣ ଆମକୁ ସ୍କୋପ ଦେବେ ଆପଣ ବିନା ସ୍କୋପ ଦେଇକରି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଫ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆପଣ କହିଦେବେ ଦିସ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍ 40 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଡ୍ରମ୍ ବିଟିଂ କଲୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଗାର ଘିଞ୍ଚି ଦେଲେ କୋଉ ଟ୍ରାଇ ସୀମାନାକୁ ଧରିକି ସାର୍ ନାପୁଛନ୍ତି କୋଉ ଟ୍ରାଇ ସାର୍ ଯୋଉଟା ଭଟଲି ଛକରେ ନାପିଲେ ସାର୍ ଭଟଲି ଛକ ନପା ହେଲା ଭଟଲି ଛକ ଏରିଆ ନପା ହେଲା ଯୋଉଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଲା ମତେ ଟିକେ କଣ ଆରଆଇ କୁ ଡାକନ୍ତୁ ସାର୍ ଆର୍ ନା ଯିବା କୋଉ ଟ୍ରାଇ ସୀମାନାକୁ ଆଟାଚ କରିକିରି ଭଟଲି ଛକ ନାପିଲେ ରୋଡ ରେ ଯୋଉ ମଝା ଗାରଟା ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ ଲାଇଟ ସେଥିରୁ ଏଇଟା ରୋଡ ଏତିକି ଫୁଟ ଏଇପଟେ ଏତିକି ଫୁଟ ହେଇଯିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର ଦେଇଲା ଗାରଟା ସେଟା ଫାଇନାଲି ଭାଇ ହେଇଯିବ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ପସିବଲ ଏତେ ଗୁଡେ demarcation ହବ। ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାଇ ସୀମାନା ପଏଣ୍ଟ Demarcation ହେଲା ବେଳେ हमरा ଡିଟରମାଇନ୍ କଲା ବେଳେ କି କୌଣସି ବି ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ନିହାତି ଯାହା ଲୋକ ଯାଉଥିବ ସେତେ ଗ୍ରୁପ ବହି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଯାଉଥିବ ରାଇଟ ମେଜର ହବା କଥା ନା ସାର୍ ବିନା ମେଜର ହବ ବୁଝୁନ କାଣା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସାର୍ ଡିମାର୍କେସନ ହୁଏ ଆପଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ସାର୍ ଆପଣ 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 ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ डिमार्केशन ଯେତେ ବଡ ହଉଛି डिमार्केशन ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜ ହିସାବରେ ତମେ କରିପାରିବନି କି ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି डिमार्केशन କରିବୁ କି ଜଣେ ଲୋକ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କହୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯଦି 10 ଡିସମିଲ ଜମି ଅଛି ସାର୍ ଏବିସି କହୁଛି ଏଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି ମୋର 10 ଡିସମିଲ ଜମି ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର 10 ଡିସମିଲ ଜମି ଅଛି डिमार्केशन ହେଲା ବେଡେ ଯଦି ସେତେ ଗୁଡେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ହଉଛି ସେତେ ଗୁଡେ ଆପଣ ଟ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ତାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିବୁ ଡିମାର୍କେସନ ହଉଛି କୋଉଠି ରେଜ୍ କରିବେ ଡିମାର୍କେସନ ହଉଛି କୋଉଠି ରେଜ୍ କରିବେ ଗାର ଦେଖିଲା 30 ସେପଟେ ପିଚି ଦୁଇଟା ଟାଇମ କେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି କି ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଗରୁ କରିକି ଆପଣ ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣ ଖାଲି ବିୟୁଟିଫିକେସନ କରବାର ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ତାର ମାନେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ବରଗଡ଼ର ତାର ମାନେ ଆପଣ ମାଲିକ ମାନେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ବା ହେଇଛି ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ କି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ କିଏ ବରଗଡ଼ ଚିଫ୍ ହଉଛି ତାର ମାନେ ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଗିରି କହୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁପ୍ରିଷ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ପୋଲିସ ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ପଡୁଛି ସବୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯାହାର ଇଟା ବି ଅଛି ଆସିବେ ଯେ ନା ଆସିବେ ଆସିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ମାନେ ଏଲାଉ କରିବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ରହିଲା କଥା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମର କଥା ଉଠୁଛି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମକୁ ବରଗଡ଼ର କେନ୍ସି ବି ଲୋକ କୌଣସି ବି ଜାଗାର ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ କିନ୍ତୁ ରହିଲା କଥା ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ବରଗଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବା ସରକାରର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କି କଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଏବେ ଡିମାର୍କେସନ କଥା ପଡିଥିଲା ଆପଣ ଡିମାର୍କେସନ କରିବେ ତ ପ୍ରପର ଡିମାର୍କେସନ ହବା କଥା 1 2 ନମ୍ବରରେ ଯଦି ବା ଡିମାର୍କେସନ ହେଲା ତାପରେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାରେ ସେ ଘର ବନେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ତାର ମାନେ କିଛି ସମୟ ଦେବେ କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର କ୍ଷତିଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ବି କ୍ଷତି ସେଟା ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ଯଦି ମନେକର 50ଟା ଦୋକାନ ଅଛି 50ଟା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଲସ୍ ହବ ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲସ୍ ହବ ସେଟା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର କହିବାର ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗଟା ରଖିକିରି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ମାଙ୍ଗ ଅଛି କି ତାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଟିକେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ଆପଣ ବୋର୍ଡ ହିସାବରେ ଆପଣ ରାଜା ହିସାବରେ ତାର ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଜଷ୍ଟିସଟା ତାର ମାନେ ଲୋକ ପାଇବାର କଥା ତ ଜଷ୍ଟିସ ପାଇଲା ଉତ୍ତର ଯଦି ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ तो खाली टिके मतलब टाइम दरकार प्रॉपर वे दरकार और आपनकर जो गाइडलाइन अछि सुप्रीम कोर्ट रो हाई कोर्ट रो से लाइन को अपन फॉलो करी करबे नले बरगड रो विकास हवा पई के मना करबे समस्त राजी अछि समस्त विकास कोन लोकंकर चढ़ी के करा जीवो की विनम्र अनुरोध है कि आपण इतार पदे भी जदि मन कर हेबो ताले आपनकर दृष्टि गोचरता ठीक जगह रे जाओ ठीक हिसाब से देखो आपण तार ने प्रिपरेशन करू आपन को लोक कमती नहीं जे कि नॉर्मली पक्षपात हिसाब से तांकर कथा मानि कि से जो भांगे लोकन को अनजस्टिस हला अन्याय हला तो सेटा हेले कोन हो तो निश्चित भाव रे गलत हो आ लोकन मन भीतर तार माने रोष आसीले तार माने निश्चित भाव रे कथाटा खराब तो तेणु करी आमे आपन को अनुरोध करूछु आपन या पर भी धरंती बहुत लोकन अछि घर द्वार अछि छुआ पिला अछंती आपन भांगी देले आपन भटली रोड भांगी ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେଖିଲେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ହିସାବରେ ରହିଲେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବର୍ଷା କାଣି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ କୋଉ ହିସାବରେ ତାର ମାନେ ଚଲିଥିବେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଖରେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣ ଖାଲି ତାର ମାନେ ପ୍ରିଡିକ୍ସନ କରିବାର ଲାଗି କିମ୍ବା କାର ଅର୍ଡର ପାଳନ କରିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଲି ହେଇଟା ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ
ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲେ ସେ କୋଉ ହିସାବରେ ଖାଲି କଲେ ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେଟା ଆପଣ ଥରେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇବା କଥା। ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ମାଟି ଆମେ ହଟେଇବା, ହଟେଇଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଆପଣ ଚାଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଗଲା ସେଟା ସବୁ ମାଟି ତଳେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଅଛି। କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ତା ତିଜୁରୀ ଅଛି। କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ ଅବସ୍ଥା ତ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ଏବେ ବି ଅଛି, ତ ସେ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଲା ସେ ଜଣେ ଏକ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ତାର ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିକିରି ମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ଖୋଲିକିରି ବାହାର କରିବ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଛାଡି ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା ମାନେ ଆଉ ସେ ବାହାର କରି ପାରିଲାନି ସେଇଟା ସବୁ ସେଇ ମାଟି ଭିତରେ ସବୁ ରହିଗଲା ମାନେ ଏବେ ବି ଅଛି। ତ ସେ କ୍ଷତିଟା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷତିଟା ତ ଯେମିତି ହେଲେ କ୍ଷତି ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଲମିରା କି ଫ୍ରିଜ ଟେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲେ 5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦୁକାନ ଭଲ ଫୁଲ ଦୁକାନ ଭଲ তোমার চেক করবা কেতে লেবার নেই মিলবার আজির পয়সা কেতে অসুবিধা আজির পয়সা ମୁଁ ପୁଣି ସେମିତି କଥା ରିପିଟ କରିବି। ପବ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦିଅ ତିଆରି ହେବା ଏଟା କଣ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ସେଟା ବି ତମେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ କିଛି ଠିଆ ହେବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ନା ସେ ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇପାରବା ସେ ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ରାଜା ନନ୍ଦା ବନ୍ଦ ପଡିଛି ହେନ୍ତା ପଡିଛି ଆଶା संवेदनशील सहित संविधान नियम के हाईकोर्ट नियम के सुप्रीम कोर्ट नियम के ओडिशा मानबा जदि ना मानबा सर तो सर हमें बिजनेस में रोड पे पूरा से रोड पर जा बरगड़ गुटे सर बिजनेस बहुल जागा रोड रहे बरगड़ जागा हमर नदी नाही मानु जो बोले टोटल बिजनेस में रोड पर आसी छुआ पिला धरि से दिन राति पड़ी वो आपण जहां कहबे हमर रिक्वेस्ट है जे आपण काटा जगह बीमा से किबाने अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिमसेल्फ काहे चिंता करछ अछि क्यों राइट से अछि नोटिस दे सर टाइम तुमका आपण को वेरी रिक्वेस्ट करछि ଆଜ୍ଞା ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କୁହାହଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କୁହାହଉଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ କଣ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ଜଜ ବସିଛନ୍ତି ସେ କଣ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ବସିଛନ୍ତି ନା ଅଥରିଟିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେ ଦେବେ କି କିଛି ଦେବେ କିଛି ତ ଦେଖିକି ଦେବେ, ଏମିତିଆ ଦେବେ କି ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତହସିଲଦାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏପିଲ ଆସିଲା କି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅର୍ଡର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏପିଲ ଆପଣ ବିନା ଦେଖିକି ସେଥିରେ ଷ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସାର୍? ସେ ଷ୍ଟ୍ରେ କୁ ଡର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କରାଯିବ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଟ୍ ଇଲିଗାଲ? ସେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେ କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁବାର ଜଣେ someone is illegal at one point of time. It is illegal for all point of time. ଯଦି ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରେ ନେଇ सबका संग आलोचना करथिला ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟ ଏରିଆର ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଟା ଭଙ୍ଗା ଆପଣ ମିଟିଂ ଡାକି ଦିଅ ଲୋକ ଆସିବେ ଆପଣ ପାଖରେ ଆପଣ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେଇବେ ତାପରେ ସାର୍ ଯାହା ବି କରିବେ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ ଆପଣ ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଜମି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଆପଣ ନିଜେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ। Personally, ଆପଣ ଯୋଉ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି having a ସେମ କଥା ରିପିଟ କରିବ।